protéines. Voilà. Les protéines ou bien les acides aminés. La première des choses, ce qu'on doit savoir sur les protéines, bien sûr. Bon, les protéines, il faut former que les protéines, ils sont formés. Donc, ils sont formés, bien sûr. Ils sont formés d'un assemblage. Voilà, ils sont formés d'un assemblage circonstanciel d'acides animés. D'acides quoi? Animés. Donc, on parle, voilà, d'oligopeptides. Je vais expliquer. D'oligopeptides, bien sûr. Oligopeptides de 2 à 10. Acides animés. Acides animés. Pas la peine d'écrire les deux. Et on parle de polypeptides de 10 à 100. Qui veut dire quoi? Qui veut dire, bon, la première des choses que les acides aminés, donc on avait dit qu'ils sont formés d'un assemblage circonstanciel d'un acide aminé, on parle d'un oligopeptide de 10 à 10 et on parle de polypeptide de 10 à 100. Qui veut dire quoi? Que les protéines, voilà, ينقسموا إلى 3. D'accord? Donc les protéines ينقسموا كاين 3. كاين les oligopeptides. Voilà, les oligopeptides. كاين les polypeptides ou كاين les protéines. D'accord, donc les oligopeptides, polypeptides et les protéines. Les oligopeptides لازم يكونوا من 2 ل 10 acides aminés. نصيبوا من 2 من 10 ما تديباسيش من 2 ولا 10 باش كي تصيب les acides aminés كي تحسبهم تصيب من 2 ل 10 donc on parle d'un oligopeptide. إذا كان polypeptide يكون ما بين 2 ل 100 acides aminés. Ma protéine لازم يكون supérieur à 100. Donc نعاود les protéines bien sûr كاين 3 oligopeptides, polypeptides et les protéines. Les oligopeptides me 2 ل 10 acides aminés. Les polypeptides me 2 le 100, bien sûr. Et pour les protéines me 10 plutôt d'ailleurs. 10 le 100 polypeptides, 10 à 100 et les protéines c'est supérieur bien sûr à 100. D'accord? Autre chose لازم نعرفوها في les protéines. La structure تاعنا اللي هي C alpha COH voilà COH هنا H هنا NH3 وهنا R. هذه لا كتشوفوا فيها deux parties. On est d'accord. Donc عندها deux parties. كاين هذه c'est une partie وكاين هذه c'est une autre partie. هذه اسمها la partie variable. Voilà, c'est une partie variable. Ou c'est une partie commune. Qui veut dire quoi? La partie là, elle va pas changer. Mais tu peux toujours mais le R fait le jeder, chaque protéine a le jeder. Ça dépend. Est-ce que basique ou bien acide? Donc bien sûr. Donc, هذا هو le plus nécessaire اللي لازم نعرفو بليك هذه la partie commune وهذه la partie bien sûr variable. لازم نعرفو ثاني qu'une petite remarque que la position de NH2 هذه elle est non précisée de l'orientation de la série. بمعنى إذا كان le NH2 هذه c'est juste une petite remarque à droite وإذا كان NH2 à gauche. إذا كان le NH2 هذا كان à droite donc on parle de la série D وإذا كان le NH2 à gauche donc on parle de la série L. D'accord? ولازم تعرفوا tous les acides كاع الأحماض الأمينية tous les acides animés naturels bien sûr naturels sont toujours de la série L. دايما les acides animés naturels sont de la série L. Donc إذا ماشي la série L donc il n'est pas naturel. Aussi, qu'est-ce qu'on doit savoir?
Après عندك la classification في الأحماض الأمينية هذو لازم تحفظوهم شاك وحدة تحفظوا الجذر تاعها. Par exemple كاين on peut dire beaucoup de familles. نبداو بلا première famille هي les acides aminés AA معناتها acide aminé alphatique. Voilà. Les acides aminés alphatiques هذو كاين 4 كاين 4. Le premier on voit le glycine. On voit quoi? Le glycine. Voilà. Donc l'acide aminé الأول les alphatiques. Les alphatiques هادو عندنا 4. La glycine كاين la glycine نكتبوه GLU. نكتبو غير les 3 حروف الأولى ما نكتبوهاش كاع. أولو نكتبو glycine à chaque fois donc نكتبو GLY. La glycine bien sûr الجذر تاعها هو H. عندك la deuxième c'est alanine. La deuxième c'est alaline نكتبوها ALA. voilà الجذر تاعها CH3. عندك la troisième ثانيك CH3 اللي هو الميثيل. la troisième ثانيك هو le valine نكتبوها VAL. الجذر تاعها هو CH3. D'accord. Après le quatrième bien sûr هو le lysine. Lysine اللي هو LEU. الجذر تاعو هو CH2 CH3. Donc واش لازم تفهم بليك عندنا classification des familles في les acides aminés. La première كاع هي les acides aminés alphatiques كاين 4 la glucine l'alanine valine lysine. glucine في الجذر تاعو تصيبوه H. l'alanine الجذر تاعو تصيبوه CH3. valine تصيبوه CH3. L'usine تصيبوه CH2 CH3. هذو هما الجذر في la première famille. La deuxième famille مازال تانيك واحد آخر plutôt les holocines. Cinquième. Voilà. Les holocines c'est ILE رمز تاعو. الجذر تاعو bien sûr يكون H CH3 CH2 CH3. Voilà. Le sixième, bien sûr, هو هادو c'est des la plupart ما يمدوهمش بزاف les thionines bien sûr méthionine plutôt MET. voilà الجذر تاعو toujours c'est CH2 S CH3. d'accord. Après عندنا 7 c'est poroline PRO. الجذر تاعو bien sûr c'est CH COH NH voilà هنا CH2 voilà ça c'est le poroline. Après on a la deuxième famille اللي هي la famille aromatique هذه alphatique. la famille aromatique les acides aminés aromatiques هذو كاين 3. كاين le premier هو phénylalanine voilà. كيف حيجي phénylalanine هو حيكون هكا يكون عنده CH2 منا. هذا c'est le noyau de benzène كي تصيبو هكا voilà كي تصيبو هذا الشكل هذا نسميه noyau de benzène. Donc les aromatiques كاين phénylalanine كاين le deuxième et كاين le troisième. Le deuxième bien sûr هو le tyrosine TYR et le troisième bien sûr هو tryptophane اللي هي TRP. le tyrosine هذا ثانيك الشكل تاعو CH2 عنده ثانيك le noyau inidol
le noyau عنده le noyau inidole. هنا OH à peu près. Bon, كاين une planche حنحطها لكم c'est mieux détaillé parce que هكا ما تقدروش تفهموا exact. CH NH C وهنا يجي كي شغل كارو. Donc en résumant parce que هكا impossible de comprendre. En résumant كاين قلنا les acides aminés alphatiques. شكون هما les acides aminés alphatiques? Donc les acides aminés alphatiques كاين glucine, d'accord, كاين alanine, كاين valine, كاين lysine, voilà, كاين l'isoleucine, كاين le méthionine وكاين la poroline. Voilà, هادو هما les acides aminés alphatiques. وكنروحو لي دوزيام اللي قريناهم دوكا هما les acides aminés aromatiques. شكون هما aromatiques؟ donc aromatique قلنا كاين phénylalanine, كاين la tyrosine la TYR وكاين le troisième هما les tryptophane. Donc acide aminé كاين alphatique, aromatique هادو هما وكاين تانيك aussi. Voilà. Du coup, كاين تانيك des familles وحدها par exemple acide aminé hydroxyle هادو هما سيرين تيريونين. voilà. كيف حيجي الجذر تاعهم هيدروكسيل هادو حيكون لا بارتي كومون حيكون R après الR هذاك حيجي لو OH هادو هيدروكسيل. كاين تانيك اسيد انيمي لو سوفر شكون هما تاع لو سوفر بيان سور كاين سيستوزين و لو ميثيونين. فوالا الجذر تاعهم كيف حيجي جذر RSH سوفر. كيف نعرف بليك سوفر تصيف الجذر تاعو SH. كيف نعرف بليك سي دي زيدروكسيد تصيف الجذر تاعهم OH. après واش كاين acide animé décarboxylique leur amide bien sûr شكون هما هذو aspartique et le GLU هذا ثانيك الجذر تاعهم كيف حيكون RCOH. وين تصيب في الجذر COH donc soit l'aspartique et le GLU هذا مكان واش كاين هذو c'est des familles à apprendre. قلنا les alphatiques bon alphatique درناهم قبل بصح je vais les refaire. donc alphatique قلنا glucine avec Y هنا avec un U هنا avec un Y ما تغلطش alanine valine lysine isoleucine. D'accord, donc alphatique GLU alanine valine lysine isoleucine désoxyriboxylique aspartique gluanine soufre كاين سيتوزيني لو ميثيوني لازم تصير في الجذر تاعو الاس اش هيدروكسي لازم تصير في الجذر تاعو او اش هو لو سيرين اي لو تيريونين بيان سور. aussi كاين تانيك ان غروبمون وحده تاع لي زاسيد انيمي هما لو غروبمون بازيك. اسيد انيمي عندهم غروبمون لو غروبمون تاعهم بازيك عندهم لو غروبمون بازيك هما لو لوزين لا لو هيستيدين aussi. واش لازم يكون في الجذر تاعهم لازم يكون هكا R جذر بعد يجي NH2. إذا كان عندهم NH2 معناتها بازيك. كاين تانيك لي زاسيد انيمي اروماتيك اللي عندهم لو نوايو دو بنزين فيلين اي لو تي ار بي هذو درناهم مقبلات بيان سور. Voilà, donc tout ça c'est à apprendre. كل وحده تحفظ الجذر تاعها سي با اوبليجي تحفظ كاع هذوك الجذور كيما في لا بلونش حنحطها بيان سور في لا باج دو انستغرام كور دو بيولوجي بيان لا فيسبوك كور دو بيولوجي مي جوست تحفظ. باغ اكزومبل انا كيف حفظتهم سي افيك دي استوس هيدروكسيل وين لي زاسيد هيدروكسيل حفظت هذو زوج سيرين اي تيريونين. وكيف نحفظ بليحه بليك في الجذر اذا صدت في الجذر تاعهم او اش دائما ندير في راسي بليك سي دي زيدروكسيل السوفر لازم نصيب في الجذر تاعهم اس اش اذا صدت الاس اش دونك بروبابلومون
probablement bien sûr c'est des acides aminés soufre هكا اللي لازم تحفظهم كاين تاني في les protéines des propriétés physiques et chimiques اللي لازم تعرفوهم tout ce qui concerne les relations de pKa et de pH je vais les faire dans la prochaine vidéo si vous et aussi le PHI et tout si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à faire like et عندهم أي تساؤلات ديروهم لي في les commentaires أما les cours des résumés les sujets les UMD de l'année passée de toutes les facultés vous les trouvez dans la page de Instagram cours de biologie merci